बुलेटिन का आगाज करते हैं ईरान अमेरिका तनाज़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की साजिशी कोशिशों से मुतल्लिक एक्स पर पैगाम। कहा कि अमन मुआहदे के हतमी मतन पर इत्तफाक हो गया। पाकिस्तान दोनों फ्रीकैन के साथ मिलकर अगले मराहल को हतमी शक्ल दे रहा है। अमन मुआहदे को सबूताज करने के लिए गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। हम गलत मालूमात की मुहिम से पूरी तरह से आगाह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अमन मुआहदे के हतमी मतन पर इत्तफाक हो गया। पाकिस्तान दोनों फ्रीकैन के साथ मिलकर अगले मराहल को हतमी शक्ल दे रहा है। पाकिस्तान अमन अमल को आगे बढ़ाने के लिए दोनों जानिब से करीबी राब्ते में है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपनी सालसी की कोशिशों को जारी रखेगा। आपको बताते चले अमन अब पाकिस्तान दोनों फ्रीकैन के दरमियान मिलकर अगले मराहिल को हतमी शक्ल दे रहा है। ये कहना था शहबाज शरीफ का। और ईरान अमेरिका तनाज़े वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की सालसी कोशिशों से मुतालिक एक्स पर पैगाम। कहा अमन मुआहदे के हतमी मतन पर इत्तेफाक हो गया है। पाकिस्तान दोनों फ्रीकैन के दरमियान के साथ मिलकर अगले मराहिल को हतमी शक्ल दे रहा है। अमन मुआहदे को सबूताज करने के लिए गलत मालूमात फैलाई जा रही है। हम गलत मालूमात की मुहिम से पूरी तरह आगाह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अमन मुआहदे के हतमी मतन पर इत्तेफाक हो गया है। पाकिस्तान दोनों फ्रीकों के दरमियान के साथ मिलकर अगले मराहिल को हतमी शक्ल दे रहा है। पाकिस्तान अमन अमल को आगे बढ़ाने के लिए दोनों जानिब से करीबी राब्ते में है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपनी सालसी कोशिशें जारी रखे हुए है। और बिल्कुल आपको आगाह करते चले कि ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन के हतमे और मुत्तफिक का मतन पर इत्तफाक हो गया है। अमन अब इतना करीब है कि जितना पहले कभी न था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ट्वीट किया गया है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान दोनों फ्रीकैन के साथ अगले मराहिल को हतमी शक्ल दे रहा है। अमन मुआहदे को सबूताज करने के लिए गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। इनसे हम मुकम्मल तौर पर आगाह हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन के हतमी और मुत्तफिक का जो मतन है उस पर इत्तफाक हो गया है। उन्होंने कहा कि अब अमन जो है वो इतना करीब है, इससे पहले कभी भी नहीं था। पाकिस्तान दोनों फ्रीकैन के साथ मिलकर अगले मराहिल को हतमी शक्ल दे रहा है। ये अमेरिका और ईरान का तनाज़ा है जिसमें पाकिस्तान की सालसी की कोशिश जारी थी। और अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये अहम ट्वीट सामने आया है कि उन्होंने कहा कि दोनों जो ममालिक हैं उन्होंने हतमी जो मुआहिदा है बल्कि जो बेसिक मतन है उस पर इत्तफाक कर लिया है। उन्होंने कहा कि काफ़ी सारे लोग इस तनाज़े के लिए मुख्तलिफ फेक न्यूज़ को फैला रहे हैं। हम उससे मुकम्मल तौर पर आगाह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों से मुतल्लिक एक्स पर उन्होंने अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि अमन के मुआहिदे के लिए हतमी जो मतन है उस पर इत्तफाक हो चुका है। उन्होंने कहा कि दोनों मालिक बहुत करीब हैं, इतने करीब आ चुके हैं कि पहले इस पर इतने करीब कभी न थे। पाकिस्तान दोनों फ्रीकैन के साथ मिलकर अगले मराहिल को हतमी शक्ल दे रहा है। उन्होंने कहा कि जो बेसिक इसका मतन है उस पर इत्तफाक हो चुका है और जल्द ये सामने भी आ सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये अहम ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा कि हतमी मराहिल को पाकिस्तान दोनों फ्रीकैन के साथ बातचीत करके जो है इसको हतमी मराहिल को शक्ल दे रहा है। अमन मुआहदे को सबूताज करने के लिए गलत मालूमात भी फैलाई जा रही हैं। हम गलत मालूमात की मुहिम से पूरी तरह से आगाह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अमन मुआहदे के हतमी मतन पर इत्तफाक हो गया है। पाकिस्तान दोनों फ्रीकैन के साथ मिलकर अगले मराहिल को हतमी शक्ल दे रहा है। पाकिस्तान अमन अमल को आगे बढ़ाने के लिए दोनों जानिब से करीबी राब्ते में है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपनी जो सालसी की कोशिशें हैं उसको जारी रखेगा। आपको अपडेट करें, पाकिस्तान अमन अमल को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें कर रहा है दोनों फ्रीकैन के साथ मिलकर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की सालसी कोशिशों से मुतालिक एक्स पर पैगाम। कहा अमन मुआहदे के हतमी मतन पर इत्तेफाक हो गया है। पाकिस्तान दोनों फ्रीकैन्स के दरमियान के साथ मिलकर अगले मराहिल को हतमी शक्ल दे रहा है। अमन मुआहदे को सबूताज करने के लिए गलत मालूमात फैलाई जा रही है। हम गलत मालूमात की मुहिम से पूरी तरह आगाह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अमन मुआहदे के हतमी मतन पर इत्तेफाक हो गया है। पाकिस्तान दोनों फ्रीकैन के दरमियान के साथ मिलकर अगले मराहिल को हतमी शक्ल दे रहा है। पाकिस्तान अमन अमल को आगे बढ़ाने के लिए दोनों जानिब से करीबी राब्ते में है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपनी सालसी कोशिशें जारी रखे हुए है। बिल्कुल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये अहम बयान सामने आया है। उन्होंने एक्स पर ट्वीट की है और कहा है कि जो हतमी मतन है उस पर इत्तफाक हो गया है। इसी पर मजीद बात करते हैं। एंकर पर्सन कमर ज़ैदी हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, आप क्या कहेंगे? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ट्वीट किया गया कि उन्होंने कहा कि जो हतमी मतन है उस पर इत्तफाक हो गया है और जो इस हवाले से फेक न्यूज़ भी फैलाई जा रही हैं उससे भी वज़ीर आज़म कहते हैं कि हम मुकम्मल तौर पर आगाह हैं। देखें, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है शहबाज शरीफ की जानिब से जो प्राइम मिनिस्टर हैं कि ये ट्वीट आना कि हतमी जो मतन है उस पर हो गया है इत्तफाक। क्योंकि इससे कबल जो स्टेटमेंट्स आ रही थी, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट देखें और उसके बाद फिर ईरान की जानिब से जो स्टेटमेंट्स आ रही थी काफी कॉन्फ्लिक्टिंग थी। और ये शुबा जाहिर किया जा रहा था कि अगर किसी मुआहदे के हवाले से किसी भी चीज पर इत्तफाक ना हुआ तो ये सिचुएशन एग्रीवेट कर सकती है, ये
جو ہے ایک ڈینجرس طرف جا سکتی ہے. جس طرح سے کشم آئی لینڈ پر حملے کے بعد ایران نے بھی کویت کو ٹارگٹ کیا, پھر دوبارہ سے ایک ہیلی کاپٹر مار گرایا گیا, تو لگ ایسا رہا تھا کہ معاملات جو ہیں زیادہ خراب ہو سکتے ہیں. لیکن ابھی وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے, جو کہ پاکستان کی ڈپلومیٹک ایفرٹس کا ایک مسلسل ایک آپ تسلسل کہہ سکتے ہیں, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دونوں جو فریقین ہیں اس نے ایک حتمی جو متن ہے اس پر اتفاق کر لیا ہے. اور اس کی بڑی وجوہات دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم پڑے گا کہ یو ایس کے پاس بھی کوئی زیادہ آپشنز نہیں تھے سوائے اس کے کہ وہ فائنلی ایک ایسے ایگریمنٹ کی طرف آئے جس سے جو ہے وہاں پہ ایک ایگزٹ جو اسٹریٹجی ہے ان کی اور ایک فیس سیونگ ان کو مل سکے. دوسری جانب ایران کے اندر بھی جو وار ایپیٹائٹ تھی وہ نہیں تھی. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ایرانی عوام جو ہے رائٹ ناؤ وہاں پہ جو اکنامک سینکشنز ہیں, نیول بلاکیٹس کی وجہ سے کافی معیشت کا نقصان ہو رہا ہے. تو دونوں فریقین جو ہے وہ کسی ایسے حتمی معاہدے کی طرف آنا چاہتے تھے جس میں پاکستان نے میڈیشن کا رول ادا کیا. اور اب بظاہر جیسے شہباز شریف کا یہ ٹویٹ ہے جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ دونوں جو پارٹیز ہیں وہ اس بات پہ رضامند ہیں کہ معاہدہ ہو جائے. اور یہ معاہدے کی جو اگر خد و خال آپ دیکھیں تو میرا خیال سے اس میں سیز فائر کو ایکسٹینشن ہوگی, اور جو بنیادی طور پر ان لوگوں کے جو اختلافات ہیں, جس طرح نیوکلیئر اسٹریٹجی ہے, ایران کو نیوکلیئر ہتھیاروں سے روکنا ہے یا آبنائے ہرمز کا کنٹرول ہے, یہ اگلے لمحے میں طے کیا جائے گا. اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دوبارہ سے مذاکرات کا ہب بن جائے گا, یا سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس پاسبلی پاکستان کے اندر ہی ہوں گے, اسلام آباد میں ہوں گے. تو وزیر اعظم کا یہ ٹویٹ کرنا بتاتا ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں اس ٹائم پازیٹیو ڈیولپمنٹ اگر دیکھی جائے پاکستان کی ڈپلومیٹک ایفرٹس کے نتیجے میں وہ حتمی متن پر تیار ہو گئے ہیں. جی اچھا قمر, اس سے پہلے ایکزیوس کی رپورٹ بھی آئی تھی, اس نے مختلف جو نکات تھے وہ پیش کیے تھے, تو ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ تو انتہائی غیر مہذب ہے, انہوں نے تو اس رپورٹ کو رد کر دیا تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس حتمی متن کے اندر کون کون سے نکات شامل ہیں اور جن پر اتفاق ہو گیا ہوگا؟ دیکھیں اگر اپیرنٹلی دیکھیں تو اس میں جو چیز ہے کہ پہلے 60 دن کا فریم ورک بتایا گیا تھا کہ 60 دن کا فریم ورک ہوگا کہ اس پر جنگ بندی ہوگی, اور کسی بھی فرنٹ پر, چاہے وہ اسرائیل کا فرنٹ ہو, لیبنان فرنٹ ہو, یا پھر ایران کا کے کسی آئی لینڈ کو ٹارگٹ کیا جائے, کسی بھی فرنٹ پہ جو ہے ایرانی جو وہ ہے ایرانی انفراسٹرکچر یا ایرانی فوجی تنصیبات ان کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا. تو بالکل, جو ایرانی تنصیبات ہیں ان کو بھی ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا. حتمی متن پر اتفاق ہو گیا ہے. شہباز شریف کی جانب سے یہ ٹویٹ سامنے آیا ہے. واپس آتے ہیں اس بریک. ویلکم بیک. قومی اسمبلی میں نئے مالی سال کا 18,771 روپے کا بجٹ پیش کر دیا گیا. وفاقی حکومت کا سرکاری ملازمین کی تنخواہ اور ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 7% اضافے کا فیصلہ. بجٹ میں کم از کم ماہانہ تنخواہ 10% اضافے کی تجویز. آمدنی کے 4 سلیبز کی تنخواہ دار افراد کو ریلیف. 22 سے 32 لاکھ روپے سالانہ آمدن پر ٹیکس کی شرح 20%. 32 سے 41 لاکھ روپے تک آمدنی پر ٹیکس کی شرح 25% کرنے کی تجویز. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ 41 لاکھ سے 56 لاکھ روپے تک سالانہ تنخواہ پر انکم ٹیکس کی جو شرح ہے وہ 29% ہوگی. 56 لاکھ سے 70 لاکھ روپے سالانہ تنخواہ پر انکم ٹیکس کی شرح 32% کرنے کی تجویز ہے. حکومت کا تنخواہ دار طبقے پر عائد 9% سرچارج ختم کرنے کا فیصلہ. 15 سے 50 کروڑ روپے تک آمدنی کی 6 سلیبز پر عائد سپر ٹیکس ختم کرنے کی تجویز. 50 کروڑ سے زیادہ آمدنی پر سپر ٹیکس کی شرح 10% سے کم کر کے 8% کرنے کی تجویز. بینکوں, تیل اور گیس اور تلاش کرنے والی کمپنیوں اور فرٹیلائزر پر سرچارج برقرار ہے. اور کم از کم ماہانہ اجرت 40,700 روپے ہوگی. وفاقی حکومت نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں کم از کم ماہانہ اجرت میں 10% اضافے کا اعلان کر دیا ہے. موجودہ 37,000 روپے ماہانہ کم از کم اجرت میں اضافہ کیا جائے گا, جس کے بعد کم از کم ماہانہ اجرت 40,700 روپے ہو جائے گی. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا وزیر اعظم نے تنخواہ دار طبقے پر بوجھ کم کرنے کا اپنا وعدہ پورا کیا ہے.